Patient had to be flight to Bombay. Finally the patient died. Now he sued. सबको, जितना लोग था सबको सू किया. मुंबई वाले बच गए, बंगाल वाले फंस गए. Why? Because मुंबई वाले लोट कि इनके परिवार में और डॉक्टर है, सब आके अपना ज्ञान देते हैं. And he wrote it down कि these doctors, when the patient is taking medications apart from those medications which we were prescribing. Only this note Bengal doctors did not give, and they were sued for that. Because then, why they were sued? It is not that it is not a fact. ওটা fact ছিল, but they did not write it. So যখন ও কনফ্রন্ট করলো যে ও খাচ্ছিল, এগুলো আপনি তো লেখেননি. So remember these things. সবেতে কাজে আসবে. You have to write. Whether you are concluding or not, it is a different issue. তোমার সিমটম অন্য কিছু হতেই পারে. Your diagnosis is a different thing. But write the symptoms. Do not overlook. नहीं हो रहा है, छोड़ो, नहीं लिखते हैं. मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी छोड़ो. ना, write. Okay? So this is important for prescription. This is important for medical legal reports. Medical legal reports মানে যখন তুমি কোনো অ্যাসাল্টের রিপোর্ট লিখছো, ওকে, কেউ ওকে মেরেছে তার রিপোর্ট লিখছো, বা কোনো পোস্টমর্টম রিপোর্ট লিখছো, বা কোনো রেপের রিপোর্ট লিখছো, মানে রেপ অ্যাকিউজ বা ভিকটিম, মেনশন দ্য টাইম, কখন রিপোর্ট লিখছো, and try, though very hard, but try to take that time, মানে the time period যেটাকে বলছি. ধরো তুমি 9টা শুরু করলাম, 9:50 অব্দি আমার লেকচার, তো write 9 to 9:50 AM, like that. Try to write. Why? Because generally আমার ক্ষেত্রে this happened to me once I was attending Juvenile Justice Board, Darjeeling. ঠিক আছে, আমার পোস্টিং কালিম্পংয়ে ছিল, জেজেবি. তখন কালিম্পংয়ে শুরু হয়নি, এখন শুরু হয়েছে, তখন দার্জিলিং যেতে হতো. সো আই ওয়েন্ট টু দার্জিলিং. আই এক্সামিন্ড accused person accused of sexual offenses under POCSO Act. POCSO full form, anybody? Last class বলেছিলাম, you attended. Prevention of Child Sexual Offences Act. Prevention. ये जितने भी कानून हैं, so they are also centered towards preventing crime. ठीक है ना? According to Home Minister, again, not me, परा तो नहीं मैंने, according to Home Minister. So these are all targeted towards that. Now, সেই ক্ষেত্রে there is nothing much to question in that. যখন ক্লাস হবে তখন আরো ডিটেলসে বলবো, বাট কিছু না কোশ্চেন করতে পারে, মানে they were also questioning. ওখানে জিজ্ঞেস করে ডাক্তারবাবু আপনি টাইমটা লেখেন নি তো? আমি টাইম তো লিখেছি. জেনারেলি ইট ইজ এ প্র্যাকটিস, একটা জায়গায় টাইম থাকে, উই রাইট টাইম, এইটার সময় করেছি, বাট দ্যাট ইজ সিঙ্গেল টাইম. ইউ টেল মি কমন সেন্স. তখন আমার মাথায় স্ট্রাইক করলো, সো দিস আই নিড টু ইমপ্রুভ. এভরি স্টেপ ইজ আ স্টেপ অফ ইমপ্রুভমেন্ট. ইউ উইল নট বি কমপ্লিট. তোমাকে প্রত্যেকে এটা শেখা গেল, আচ্ছা ঠিক আছে, নাও আই উইল ইনকর্পোরেট দ্যাট ইন মাই রাইটিং. উনি জিজ্ঞেস করলেন টাইম তো লেখেননি, আমি তো বললাম আমি টাইম লিখেছি 12:45 PM. তাহলে আপনি কি একবারে দেখে ছেড়ে দিয়েছেন? ওকে ওকে, আই শুড রাইট দ্য এন্টায়ার টাইম স্প্যান, কতক্ষণ ধরে আমি লিখলাম. এখন তুমি 10 মিনিটে করে দাও, দাদা আপনি 10 মিনিটে করে ফেললেন. সো লাইক দ্যাট, যতক্ষণ করবে ততক্ষণ তুমি লিখবে. নাও সেকেন্ড PM আবার ডিফেন্স কোশ্চেন করছো, ডাক্তারবাবু আপনি কি প্রসিডিওরে ইয়ে করেছেন, PMটা করেছেন. তো জেনারেলি প্রসিডিওর দের আর মাল্টিপল টেকনিক্স. যেরকম সার্জারি করতে গেলে টেকনিক হয়, অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করবো কি টেকনিকে, হিস্টেরেক্টমি গাইনোকোলজিস্ট কি টেকনিকে করবো, ম্যাস্টেক্টমি কি টেকনিকে করবো, হ্যাঁ, বা মেডিসিন তুমি যখন করবে কোন প্রোটোকলে আমি ট্রিট করবো, দের আর প্রোটোকলস, সো দের আর নেম অফ ইট. কিন্তু ইন জেনারেল প্র্যাকটিস উই ডোন্ট রাইট দ্য টেকনিক. কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে আমার সেদিনকে কিচ্ছু মনে আসছে না. আই নো দ্য প্রসিডিওর আই ডিড, বাট আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য নেম. মাথায় আসছে না কি বলছে. এখন ওই টেন্স একটা সময় যে ইউ আর টেন্সড, ও তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কোর্ট ভরা, জাজ ইজ সিটিং, হি ইজ লুকিং এট ইউ লাইক দ্যাট, আর দিমাগ মে নেই আর হয় না পরীক্ষার সময় ভাইভাতে, তো ওরকম অবস্থা. সো দ্যাট টাইম আই ডিসাইডেড, তার আমি ওকে কোশ্চেন করে জিজ্ঞেস শুরু করলাম. অ্যাট দি আমার মাথায় এলো যে কি নামটা, বাট আই থট কে আচ্ছা এত ঝামেলা না করি যদি আমি লিখতাম, আই গেভ আ ওয়াই শেপ ইনসিশন, টেকেন আউট দ্য ভিসারাস ইন লিপলস মেথড, তাহলে ঝামেলা চুকে যেত.
So then I started incorporating that in the post-mortem report. আগে কিন্তু লেখা হয় না, ইনফ্যাক্ট এখন অত লেখে না, বাট আই রাইট, মানে নট নাও, আই ডোন্ট ডু পোস্টমর্টম। যখন আমি করতাম লাস্টে আমি ইনকর্পোরেট করলাম। ওয়াই? কেন ওইখানে দাঁড়িয়ে চান্সেস আর তুমি কবে কি কেস করছো তোমার থোড়ি না মনে আছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ শুড রাইট এভরিথিং। कोई भी मिलता है कुछ भी क्लू, इंफॉर्मेशन, सिम्टम, एनीथिंग। Now why I am saying this today? I am saying this because এই যে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, ভারতীয় সাকসেস, এই জিনিসগুলো আমরা পেলাম, সিমটম হোক, ফাইন্ডিং হোক, এগুলো কি? যদি এই মেডিকো লিগাল টার্মে ভাবি, হোয়াট আর দে ফর দ্য কোর্ট? আমার জন্য সেগুলো সিমটম, বাট ফর কোর্ট এভিডেন্স। সো দে আর এভিডেন্স। ওকে, আমাদের স্যার এইচওডি স্যার, উনি একটা কেস করেছিলেন, উনি আরো বেটার বলবেন যেহেতু উনি করেছিলেন। তো ওনার স্টুডেন্ট সৌমিত্র ওনার পিজিটি, ওনার স্টুডেন্ট, তো হি উইল অলসো নো বেটার, আই অনলি হার্ড। তো আরজি করে উনি একটা কেস করেন যেখানে পুলিশ ওয়াজ দ্য অ্যাকিউজড। পুলিশকে অ্যাকিউজ করা হয়েছিল যে একটা চোর পুলিশের ইয়েতে এসে কাঁঠাল পাড়তে এসেছিল। ওকে, কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে পড়ে গেছে, পড়ে তার মৃত্যু হয় কাছ থেকে, কিন্তু তাতে লোকে বলেছে পুলিশ পিটিয়ে মেরেছে। এখন পুলিশের তো অবস্থা খারাপ, পুলিশ পিটিয়ে মারা মানে কাস্টোডিয়াল ডেথ, বিশাল বাজে ব্যাপার। পুলিশের তো জন্য বাজে ব্যাপার, সরকারের জন্য বাজে ব্যাপার। বাট ওয়াইল ডুইং পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন, our HOD found a proof, very small proof, maybe a type of aberration, a pattern maybe. So that by that he said ke na a graze aberration পাওয়া গেছিল। তো সেটা তখনই হয় যখন তুমি উপর থেকে পড়ছো, ঘষা লাগছে পায়। So this is how he proved ke na it was not beaten by police, it happened accidentally. তো যেটা দিয়ে পুলিশরা বেঁচে যায়, but it was a very minute piece of injury, so a minute piece of evidence. That is why it is very important. So why I am saying this, এর মধ্যে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট আর এর মধ্যে যে নতুনগুলোর মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আসছে। এক, যে যদি অ্যাকিউজড এখানে না থাকে, মানে এই দেশে না থাকে, বা অ্যাকিউজডকে ধরা গেল না, তবু কিন্তু প্রসিডিংস চলবে। আগে এই জিনিসটা ছিল না। মানে আজকে ক্রাইম হলো, কাউকে ধরলো, ট্রিটমেন্ট করলো ভিকটিমকে, অ্যাকিউজকে ধরলো কি ধরলো না, ধরার পর থেকে তোমার প্রসিডিংস শুরু হতো। এটা আমার কি আসছে, মানে ডক্টর হোয়াট দে হ্যাভ টু ডু, ধরার পর অ্যাকিউজকে তুমি যে ওকে এক্সামিন করবে আর তুমি যে ভিকটিমকে এক্সামিন করছো, সেই পুরো প্রসিডিউরটা কিন্তু ধরার পর শুরু হতো। নাও ইট উইল স্টার্ট নাও। আর তুমি তো আজকে লিখলে, কবে ধরা পড়ছে না, তারপর তোমার সামান আসতো। বাই দ্যাট টাইম ইউ হ্যাভ চেঞ্জ ইউর লোকেশন, ইউ উইল অলসো এক্সেল ইন ইউর ক্যারিয়ার, এদিক থেকে ওদিক যাবে। যেমন আমাকে এখন কালিম্পং যেতে ফর সামান্স, তো সেই ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি হবে। মানে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, যখন তোমরা কাজটা করবে তখন ইউ ক্যান এক্সপেক্ট সামান্স উইদিন 3 years, আর মোর দ্যান 3 years, মানে আর্লিয়ার দ্যান 3 years। তার মানে which is good and which is bad also. Good why, তোমাকে যেতে হবে না নিজে টাকা হচ্ছে করে, যেটা আমায় করতে হচ্ছে। Bad, there is no choice, you have to do it. কেন? তোমাকে এখন কাছাকাছি ডাকবে, and they have time, কি বলে ওটাকে, they have time stipulated, 3 বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে, এই বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে, something like that. Secondly, এভিডেন্স অ্যাক্টে এখন একটা প্রাবধান করেছে, আমি শিওর নেই পুরোটা করেছে কি করেনি, বাট দে আর হোয়াট দে আর ট্রাইং টু ডু, যে তুমি ডাক্তারকে নাও রাখতে পারো, বাট দ্যাট উইল টোটালি ডিপেন্ড অন जज, एंड जज विल कॉल यू, जज अपने ऊपर क्यों लेगा, ठीक है ना, इन केस ऑफ मर्डर वगैरह। बट इन केस ऑफ सपोज स्ट्रीट फाइट, इफ योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल, পড়তে অনেকের হ্যান্ড, আমার হ্যান্ড পড়া যায় না ভালোভাবে, তো অনেকের হ্যান্ড রাইটিং পড়া যায়, দ্যাট ইজ ওয়াই টাইপিং, রাইট, টাইপিং করতে পারছে। নাও তুমি যদি এখন একটা পড়া, ওই জন্য টাইপ করতে হবে। সেকেন্ড, তুমি ভুল করছো না, তার এভিডেন্স কি করে দেখবে? ভিডিওগ্রাফি। ভিডিওগ্রাফি, লাইক ইট আর নট, শুনতে ভালো লাগে, বাট इट इज नॉट अ boon फॉर यू। माने वीडियोग्राफी मीन्स कि आई एम सस्पेक्टिंग कि आप ठीक से काम कर नहीं रहे हो, इसलिए वीडियोग्राफी करेंगे ताकि आप झमेला ना करो। दिस इज द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ वीडियोग्राफी, दैट इज वाई वी डू नॉट एग्री टू वीडियोग्राफी एवरी टाइम।
কিন্তু হ্যাঁ এখনকার প্রেজেন্ট সিনারিওতে যদি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলে ভিডিওগ্রাফি করতে হবে দেন উই ডু, why to say no? But in this case maybe videography will be mandatory. তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে, if you do not come to court বা if you are not called to court, the judge can actually see the videography and read the printed version, and if he is okay then you might not need to come. তার মানে কি, তার মানে তোমাকে জিনিসটা জানতে হবে যে এর জন্য এটা হয়েছে, because what you don't know your eyes won't see. अगर आपको पता नहीं कि एब्रेजन क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि वो एब्रेजन है ना? आपको नहीं पता ये क्या होता है तो आप भाव जे दूर एटा किछुना. So you have to know first, you have to identify it and you have to note it. ठीक है? Each and every things are important, and as I said everything has medico legal implications, so that is why it is very important you note down properly, you learn, you note and you preserve. Okay, now next slide. Summons to you have heard last class. জল আছে? সামন কি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম না? সামন্স ম্যাক্সিমাম ডাক্তাররা মেডিকো লিগাল কাজকে অ্যাভয়েড করে বিকজ অফ দিস থিং, দ্য থিং কল্ড এ সামন্স. সামন্স ইজ দ্য কোর্ট উইল কল ইউ, ওকে, কল দ্য ডক্টর. হোয়াট কাইন্ড অফ উইটনেস ইউ উইল বি? ডক্টর, আর স্পেশালিস্ট উইটনেস. কেন স্পেশালিস্ট? কেন তুমি তোমার মেডিকেল নলেজ দিয়ে তুমি ইউ উইল হেল্প দ্য লিগাল সিস্টেম. ওকে, সো দিস ইজ হাউ আ সামান লুক লাইক. লাস্ট ক্লাসে বলেছি দিস ইজ হাউ আ সামান লুকস লাইক. ওকে, এর মধ্যে কি থাকবে? এর মধ্যে তোমার নাম থাকবে, তুমি ডেজিগনেশন থাকবে, কোন ডেটে অ্যাপিয়ার হতে হবে, কোন টাইমে অ্যাপিয়ার হতে হবে এখানে লেখা আছে কোথাও একটা, কে পাঠাচ্ছে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশনস জাজ, ঠিক আছে, এগুলো লেখা থাকবে. সেশনস কেস নাম্বার থাকবে, স্টেট কেস নাম্বার, মাল্টিপল ডিফারেন্ট কেস নাম্বার. এখন দিস থিংস মাইট চেঞ্জ, কেন এখন এইসবেও সিআরপিসি মানে ওই নাগরিক সংহিতাতে এখনো এগুলো চেঞ্জ করেছে, দ্য প্রসিডিংস. তো দিস মাইট চেঞ্জ. সামান টু আ উইটনেস, তো এরকম ভাবে একটা সামান পায়, সামানের দিয়ে তোমাকে ডাকবে. নাও টেল মি, ধরো তোমার কাছে একটা সামান এলো ফ্রম কোর্ট অফ কালিম্পং. ওকে, ঠিক আছে, কোর্ট অফ কালিম্পং. আচ্ছা, হু উইল অ্যান্সার? ইউ উইল অ্যান্সার. কোর্ট অফ কালিম্পং থেকে একটা সামান এলো, সেম ডেট, দুদিন পরে, ধরো আজ কত তারিখ? 15ই জানুয়ারি. 15ই জানুয়ারি তোমার সামান ডেট কালিম্পং কোর্ট. হোপফুলি আমার না আসে নাও, যেটা তুমি আজকে পেলে, বাট দুদিন পর তুমি আবার পেলে 15ই জানুয়ারি সামান ফ্রম দার্জিলিং কোর্ট. It is not possible for you to go both the courts in same day. कौन से में पहले जाओगे? क्वेश्चन टा बोझा गलो? क्वेश्चन टा बोझा गलो? Everybody understand the question? No. Very good. So answer तुम्हारा कैसे था? But now on 15th of January, today you receive a summon. On 15th of January you will visit Kalimpong court. Kalimpong कोथा जाना तो? Very good. Now day after tomorrow, এই সামানটা তুমি আজকে পেলে, ওকে, ডে আফটার টুমরো তুমি আরেকটা সামান পেলে, ইউ হ্যাভ টু ভিজিট কোর্ট অফ দার্জিলিং অন দ্য সেম ডেট. নাও উইল ইট বি পসিবল ফর ইউ টু গো দার্জিলিং অ্যান্ড কালিম্পং সেম ডেট? নো. সো উইচ ওয়ান ইউ উইল গো ফার্স্ট? ফার্স্ট ইউ অ্যান্সার. কোনটায় প্রথমে যাবে? ইউ গাইস ক্যান জয়েন, দুটো গ্রুপ বানিয়ে ফেলো. দুটো ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট? অফকোর্স নট. তো হি সে যেটা আগে এসছে সেটাতে যাবে, irrespective of court. What do you say? Yes or no? Logic है बात का? Patient পেশেন্ট তো দুটো পেশেন্টের পেশেন্ট তোমার দুটো আলাদা আলাদা পেশেন্ট. পেশেন্ট বা ডেড পেশেন্ট বা লাইভ পেশেন্ট বা ভিকটিম বা অ্যাকিউজ দুটো আলাদা কেস, নট দুটো সেপারেট কেস. এক দুটোই তুমি করেছো, কিন্তু তুমি তার মানে তুমি দার্জিলিংও ছিল, তুমি কালিম্পংও ছিল পোস্টেড. এখন তোমাকে আজকে একটা ডেট এসছে যে কালিম্পংয়ে তোমার 15 জানুয়ারি থাকতে হবে, দুদিন পরে আরেকটা পেয়েছো দার্জিলিংয়ে তোমার 15 জানুয়ারি থাকতে হবে.
So which one you will choose first? ডক্টরের কাছে যে কোডটা পাশাপাশি থাকবে সেই কোডটা না, ওকে, সো শি সেড ডক্টরের কাছে এটা পাশাপাশি থাকবে। তুমি তো কলকাতায় বসে আছো, বোলপুর, দুটোই কাছে, সেম ডিস্টেন্স অলমোস্ট, আধা ঘন্টার চেঞ্জ। সম্ভব না, সম্ভব না, কালিম্পং ডার্লিং টু ফার। হ্যাঁ কি সত্যি তো? বিন টু কালিম্পং क्या कर रहा है यू? आंसर की একটা आंसर দিতে হবে, কোনটায় আগে যাবো? चलो शी चोज जो मेरे घर के पास है हम उसी में जाएंगे, मेरा मर्जी। यू से कुछ तो बोलना पड़ेगा, যেটা আগে এসছে। ওকে, अपना मर्जी नहीं चलेगा, যেটা আগে এসছে সেটা তুমি কোড বলবে, কালিম্পং বলবে, না আমারটা আগে এসছে, হোয়াট উইল ইউ ডু? ও তো বলতেই পারে, তো আপনি মিথ্যা বলছেন, আমারটা আগে এসছে। সো হোয়াট উইল ইউ ডু? হাউ উইল ইউ প্রুভ দ্যাট ওটা আগে এসছে? সামানের ডেটটা তোমাকে রিসিভিং ডেট দেখাবে না তো, সো ইউ উইল হ্যাভ টু রিসিভ। সো দিস আর অল ইম্পর্টেন্ট থিংস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন রিয়েল লাইফ। আর পরীক্ষার ক্ষেত্রে, কারণ পরীক্ষা আমরা এরকম জিজ্ঞেস করবো, রিয়েল লাইফ সিনারিও। সামান ইজ সার্ভড ইন ডুপ্লিকেট, মানে সামানটা তোমার ডুপ্লিকেট, সামানের দুটো কপি, একটা অরিজিনাল একটা ডুপ্লিকেট কপি। ডুপ্লিকেট মানে তোমার ওই ব্লু প্রিন্টের ডুপ্লিকেট, তোমাকে ডুপ্লিকেট কপিটা দেওয়া হবে, নট দ্য অরিজিনাল ওয়ান। তোমাকে অরিজিনাল যে রিসিভ করবে সে তুমি হতে পারো, বা তোমার আন্ডারে যে ক্লার্ক হতে পারে, বা তোমার কলেজ হতে পারে। যেমন আমারটা কালিম্পং পুলিশ থেকে এই কলেজের আন্ডারে আসে, অবভিয়াসলি আমি সেইখানে থাকি না, সেই এরা রিসিভ করে এইচআর সেকশন, দেন দে গিভ ইট টু ডিপার্টমেंट। तो दे हैज टू साइन कि हमने रिसीव किया, रिसीव করে ডেট দিতে হবে, আর ডেটটার একটা ফটো তুলতে হবে, ফটো বা জেরক্স, হোয়াট এভার ইজ ফিজিবল ফর ইউ। ফটো ইজ বাই দ্য ওয়ে নাও, হ্যাঁ নাও, আগে ইমেল ছিল, নাও হোয়াটসঅ্যাপ, অল দিস ডকুমেন্টস আর ডকুমেন্ট উইল বি টেকেন অ্যাজ ডকুমেন্টেশন। এইটা করে নাও ইউ হ্যাভ আ প্রুফ দ্যাট ইউ রিসিভ দ্যাট সামান ইন টুডেজ ডেট, that someone you received in that date। তো যেই তুমি সামান পেলে, যেই তুমি বুঝতে পারছো আমি আসতে পারবো না, এবার কি করবে? what do you think you should do? अब क्या करे? तुमको तो पता चल गया हम एक दिन में 2 जगह नहीं जा सकते, now what to do? Inform the other court, exactly, somehow find the PP's number. Who is PP? Public prosecutor. It is always in, দেখো অনেক কিছু অনেকভাবে করা যেতে পারে, এমন কিছু নেই আমাকে এইটাকে এইভাবেই অ্যাপ্রোচ করতে হবে। দ্য পাথ ইউ শুড টেক উইচ সুটস ইউ, তোমার ক্যারেক্টার বা তোমার অ্যাপ্রোচ যেভাবে শুট করবে। ইফ ইউ আর অ্যাগ্রেসিভ কাইন্ড অফ পারসন, ইউ ক্যান পুট ইট, তো চলো আপনার জিন্দগি, তুমি চলো অ্যাগ্রেসিভ, নো প্রবলেম, বাট যা রিপারকাশন হবে এটা তোমার, ঠিক আছে। आई जनरली चूज टू बी, हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, होता है, मच मोर ये भाई, क्योंकि मुझे लगता है ये अप्रोच ठीक है। सो पीपल माइट से डिफरेंट थिंग्स। सो इन दैट केस व्हाट आई डू, आई राइट, आई कॉल, आई व्हाट्सঅ্যাপ, आई ইমেল, তিনটে কাজ করি উইথ প্রসিডিউর। তাতে কি হয় না হয় না সেটা আমি জানি না, বাট आई डू, वाई टू कीप अ प्रूफ, कल को कुछ हो गया तो हमको ना पकड़ो, कुछ होगा नहीं, अरेस्ट वारंट थमाएगा क्या हो, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीडियर, you should inform the PP. Now earlier an accused person cannot hire a PP. PP was given by government. তাতে PP ভালো হতে পারে, PP বাজে হতে পারে। PP স্কিল, মানে যদি ল স্কিলের ব্যাপার থাকে তাহলে PP ভালো হতে পারে, PP বাজে হতে পারে। অনলি ডিফেন্স, মানে ভিকটিম ইউজ টু হায়ার আর ডিফেন্স। তো সেই এখন নিয়মের অনুযায়ী ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি হায়ার PP অলসো, মানে PP will be there, you can hire, মানে accused person can, victim person can hire a lawyer to assist PP। তাতে তোমার কি লাভ বা তোমার কি ক্ষতি? তোমার কিছু লাভ নাই, তোমার ক্ষতি ইন দ্য সেন্স কি তোমার ক্রসিং আরো বেশি হবে। এবার পিপিও তোমাকে ক্রস করবে, বা পিপির সঙ্গে যে উকিল সেও তোমাকে ক্রস করবে, বাট ইউ উইল হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ হিম, ঠিক আছে। তাহলে ওর সাথে পরে আসছি এবার সামান। এবার সামান তাহলে কে, যেই কোর্টে তুমি আগে পেলে সেই কোর্টে যাবে, রাইট। এরপর on the same day, on another day, you receive another summon from Kalimpong court, okay। Kalimpong का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मर्डर केस के लिए तुमको बुलाया गया।
অন দ্য সেম ভেরি ডে, তুমি অন্য দিন একটা, কিন্তু ধরো আবার 15 জানুয়ারি, 15 জানুয়ারি, লেট আস টেক ইট আ ব্যাক ডেট, আই হ্যাভ সাম ব্যাড থিংস, আবার আমার 15 জানুয়ারিতে আমারই সামান না চলে আসে। सो लेट अस टेक इन दिसंबर 2023, ठीक है। अब आज कौन सा तारीख है? हाँ, सो लेट अस गो टू 20 दिसंबर 2023 जो पास्ट में हो गया। तो सपोज 20 दिसंबर 2023 में आपको सामान मिला, একটা সামান এসছে যেটা আপনি পেয়েছেন সেপ্টেম্বর, যেটা আপনাকে 2023 তে 20 ডিসেম্বরে আপনাকে ডিস্ট্রিক্ট জাজ পাঠিয়েছে যে আপনাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে ফর আ মার্ডার কেস। তারপর তুমি নভেম্বরের মাঝখানে আরেকখানা সামান পেলে, অন দ্য সেম ডেট ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড আ জুভিনাইল জাস্টিস বোর্ড। তারপর আরো এক সপ্তাহ পর তুমি আরেকখানা সামান পেলে, অন দ্যাট সেম ডেট ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড পক্সো কোর্ট। অ্যানাদার, এটা পক্সো কোর্ট কে পাঠালো? অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ, এডিজে। আগেরটা পাঠিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট জাজ, এবার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট একটা কোর্ট কেস পাঠালো, সেম ডেট। নাও ইউ হ্যাভ 4 summons on 20 December 2023, you are there in Kalimpong. Now tell me which court you will attend first? Poxo क्यों? अच्छा एक मिनट। So according to him, Poxo you will attend first. You कौन सा कोर्ट पहले अटेंड करोगे आप? You have a court from district judge, you have a court, you have a summon for additional district judge, you have a summon from judicial magistrate first class, you have a summon from a different court in Kalimpong, same place, same building. और चलो आगे पीछे। So which one you will attend first? কি অর্ডারে অ্যাটেন্ড করবে নাকি নিজের ইচ্ছে অ্যাটেন্ড করবে? যেটা আগে হবে সেটাতে অ্যাটেন্ড করবে। कुछ तो बोलो, say something, yes or one or two. I will follow an order or I will do whatever I feel like. मेरा मर्जी है। Order. So she is right, she will follow an order. अब next question, you, which order you will follow? बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा? बड़ा से छोटा। क्यों? कोर्ट को इज्जत प्यारा है, सबको है बेसिकली, बट कोर्ट को ज्यादा ही प्यारा है, ठीक है। सो विच इज द बिगेस्ट कोर्ट इन दिस थिंग्स? डिस्ट्रिक्ट जज ना एडीजे ना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ना कि स्पेशल? डिस्ट्रिक्ट जज, हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज, दैट मीन्स मर्डर केस, देन एडीजे पॉक्सो केस, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट hit and run something, not hit and run, maybe some fight, and then JJB because JJB के लिए JJB actually I think it is above judicial magistrate, কেন ওরাও ADJ করে, but the thing is that वो होता है second half में, because there are not many judges, so due to কিন্তু আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু you will follow a hierarchy, কোর্টে কিন্তু hierarchy is very important, okay? So বোঝা গেল কোন কেসে আগে যাবে কোন কেসে পরে যাবে। এরপর ধরো তুমি এত কিছু হয়েছে তুমি যেতে পারছো না, what will you do? You can't go, you have no other option. You are, suppose your friend is sick, friend मतलब very close friend, sick, आप जा नहीं सकते, आपका फैमिली प्रॉब्लम है, आपको जाना पड़ेगा फैमिली प्रॉब्लम, आप क्या करोगे? ये आपको क्लास लेना है, हमको भी क्लास लेना है, नहीं जाएंगे, मन नहीं, क्या करोगे? मन नहीं है, नहीं जाएंगे, दूर है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैन आई डिक्लाइन? कैन आई डिक्लाइन समन? यस और नो? सभी डिक्लाइन करा जाए, इट इज ओनली ओन रिस्क। डिक्लाइन तो आपके ऊपर है, इनफॉर्म, यू हैव टू इनफॉर्म। बट দুটো কেসের ক্ষেত্রে মানে ইফ ইউ ডিক্লাইন টুয়াইস, মানে তুমি যদি ভালোভাবে করো দে উইল সে ওকে চলো कोई नहीं, हम नेक्स्ट दे देते हैं, नेक्स्ट आप ही बताओ कौन सा डेट दे। But for that you have to build that rapport with the PP, not with the judge. PP calls you, judge don't call you. Judge का sign रहता है, PP बुलाता है, because you are a party of PP. As a doctor, you can consult with PP. Now let us come to the court. ठीक है? কোর্টের মাঝখানে কে বসে? উপরে লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম জাজ, এখানে কে এই সাইডে কে বসে? টাইপ করে, টাইপরাইটার, এখন তো তোমার কম্পিউটার চলে এসছে, রাইট? সো দে অল অফ দিস আর এভিডেন্স,
তুমি যা বলছো, এরপর সাपोज यू हैव डन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है, पोस्टमार्टम में तुमने फिलअप किया, यू गिव अ कंक्लूजन, यू गिव डिफरेंट फाइंडिंग्स। नाउ स्टैंडिंग তুমি যখনই কোর্টে উঠবে, তুমি সামন পেলে, यू हैव इन्फॉर्म्ड कि सर हम आ रहे हैं, आप पहुंच गए। व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब व्हाइल आफ्टर एंटरिंग द कोर्ट प्रेमाइसेस? पहला काम क्या होगा आपका? কি কাজ হবে প্রথমে গিয়ে? ইউ উইল সার্চ ফর পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস, क्योंकि একটা পাবলিক প্রসিকিউটর থাকে, ওর নিচে অনেক অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর থাকে। ओके, यू विल सर्च फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, यू विल शो देम द समन कि सर हम आ गए हैं, आप बताइए कहाँ जाना है, बिकॉज यू माइट नॉट नो द जियोग्राफी ऑफ द कोर्ट, कहाँ पे जाना है भाई। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हाँ यहाँ पे जाइए ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप गए। देन व्हाट विल यू डू? कोर्ट में जाके आप क्या करो? सपोज यू एंटर्ड फ्रॉम देयर, व्हाट विल यू डू? हाय हेलो गुड मॉर्निंग ऐसे बोलोगे? क्या करो? দাঁড়িয়ে থাকবে না, বসবে না, দেখবে না, হাই হ্যালো করবে না, এরকম দণ্ডবত প্রণাম করবে না, কি করবে? হোয়াট উইল ইউ ডু? রাইট, বসবে, সাইডে গিয়ে বসে যাবে। জাজ থাকলে জাজকে গুড মর্নিং বলে কি তুমি ঝুঁকবে না ভাই তোমার উপর। ওকে, দিস আর অল বডি ল্যাঙ্গুয়েজেস। তো এইসব এমবিএ তে লোকে পড়ায় বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওয়ে অফ কমিউনিকেशन। तो हाउ विल यू पोर्ट्रे योरसेल्फ? इट इज टोटली अप टू यू कि आपको झुकना है पहले ताकि वो आपका कम मारे, तो आप झुक जाओ। आपको अगर लगता है, हम नहीं झुकते, हम बोले नमस्कार, और हाय हेलो भी नहीं है, नमस्कार, बैठेंगे चुपचाप, बिकॉज आई हैव गुड रैपोर्ट विद द जज आल्सो। बाय दैट अब चेंज हो गया तो हमको नहीं पता, तो हम जाएंगे नॉर्मली। तो गो एंड सिट। नाउ व्हेन योर टर्न कम्स, जज विल से दैट पेश कर, एंड ही विल से डॉक्टर कौशिक रॉय कम। तो आप आ गए, आप आपके नाम से यू विल स्टैंड অন দ্য পোডিয়াম বা কাঠগড়া যেটাকে বলে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তোমার প্রথম কাজ কি? যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য তাহা কিছু বলিব না, সো হেল্প মি গড। এবার তুমি যদি ভগবানে বিশ্বাস না করো তাহলে কি তুমি বলবে আমি ওত নেবই না? এগেন ম্যাডামিও, কোর্ট কি তুমি যদি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওত কি নিতেই হবে? Yes or no? What do you think? Yes, যদি আমি বলি নেবো না, তাহলে আমি কোর্ট নেবো না, আমার ইচ্ছে। আজকাল অনেক ইচ্ছা হয়, তা আমি কোর্ট নেবো, কোর্টে আমি ওত নেবো না, যা জিজ্ঞেস করা করুন। তো এই ক্ষেত্রে কি কোর্ট বলবে আচ্ছা ঠিক আছে বলো বাবা? What will court do? Will the court punish you? What do you think? बोलो, गेस तो करो। कोर्ट विल पनिश यू। ओत नहीं लोगे 6 महीने अंदर, ठीक है, 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ओत लेना पड़ेगा। आप एथिस्ट हो, सो आप सोलमली स्वेयर कर लो, गॉड बोलने का जरूरत नहीं है, बट इज एन ओथ, यू माइट हैव टू मग इट फॉर एग्जाम पर्पस। तो सेम যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ছাড়া কিছু বলিব না। জেনারেলি ওটা লেখা থাকে ইংলিশ, বাংলা, হিন্দিতে। ইউ উইল সে ইট লাউড এন্ড ক্লিয়ার। ওকে, ওয়ান্স ইউ সে দ্য ওথ, now you are under oath to tell the right thing, jaha bolibo sotto bolibo. Now if you under oath say mithe, that will be perjury, because you will be a hostile witness. আমি আনলাম বলতে মার্ডার হয়েছে, তুমি লিখেছো মার্ডার হয়েছে, কিন্তু তুমি আবার বলছো মার্ডার হয়নি, কি করে চলবে? So again you will be liable to fine and imprisonment, তোমার এগেইনস্টে কেস হয়ে যাবে। ওকে, নাও তো তুমি এবার তোমাকে প্রথম কোশ্চেন কে করবে? হু উইল বি দ্য ফার্স্ট পারসন টু আস্ক ইউ কোশ্চেন? এক্স্যাক্টলি, পাবলিক প্রসিকিউটর উইল বি দ্য ফার্স্ট পারসন টু আস্ক ইউ কোশ্চেন। সো হি বিকেমস এক্সামিনেশন ইন চিফ। কি চিফ নয়, চিফ, ঠিক আছে, হি মাইট বি एग्जामिनेशन इन चीफ, ज्यादा कुछ नहीं बोलते। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू विल सेट द बॉल रोलिंग कि हाँ ये हुआ था, आई डॉक्टर डैश डैश was there, from here I examined this, I found this. Now what will defense do? After that defense will cross examine your findings, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ডিফেন্স আর পাবলিক প্রসিকিউটরের মধ্যে
জাজ কি কোশ্চেন করতে পারে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, ইয়েস অর নো? जज जो बैठा है बीच में, कैन ही और शी क्वेश्चन? विच टाइम शी कैन क्वेश्चन? कौन क्वेश्चन करते पारे, कौन क्वेश्चन करते पारे ना? उनका कोर्ट है, कभी भी क्वेश्चन करेगा, है ना? इट इज हर कोर्ट, हिज कोर्ट, जजेस कोर्ट. सो जज कैन आस्क क्वेश्चन एट एनी टाइम इन बिटवीन द प्रोसीडिंग्स. ठीक है, उनका कोर्ट. सो दिस इज हाउ थिंग्स विल गो ऑन. एंड वंस एवरीवन इज सेटिस्फाइड, दे विल से चलो टाटा बाय बाय. ओके, ना टाटा बाय बाय हो गया, आपके बाद क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू? आप टाटा करके चले जाओगे घर, और यू विल टेक समथिंग कॉल्ड एज कोर्ट सर्टिफिकेट, है ना? यू विल टेक दिस कोर्ट सर्टिफिकेट. So this, both of these are proof कि on that specific date you were not present in station. मतलब जहां पे आपको होना चाहिए. Suppose I have to go to Kalimpong, so I was not there in Kalimpong. Why? Because I was attending court. Proof क्या है? समन है. समन तो आया था, आप गए थे कि नहीं? कोर्ट सर्टिफिकेट है. Why it is important? कल को हमको यहाँ का बोले कि आप तो थे नहीं, महीना कट, नो पे, नो वर्क, नो मनी. तो आई विल से भाई काम से गया था, घूमने नहीं गए थे, है ना? एनएमसी आया. दिस आर ऑल माइट बी फनी बट वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारा पे कट गया, तुम क्या करोगे? हम थे नहीं, काम से गए थे भाई. एनएमसी आया. एनएमसी में सबका प्रॉब्लम है. एनएमसी पता ना, फुल फॉर्म नेशनल मेडिकल काउंसिल. पहले एमसीआई था, एनएमसी आया विजिट करने. डॉक्टर गया है, कहाँ गया? सर कोर्ट गया है. सो ओके फाइन, कोर्ट गया. So this is why it is very important. Also here money should be written. नील लिख के छोड़ दिया. You can claim the money, but not from private institution, government. Private वाले क्यों पसंद? So this is the procedure of court. This is an arrest warrant. Last class देखिছিলাম. কারা কারা আসুনি last class? এসছিলে? Okay. So this is an arrest warrant that I received for not attending court, and here it is written. Here, witness warrant of arrest, WWA, witnessed warrant of arrest, Dr. Kaushik Roy, name blah 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 blah. Okay, so if you get this kind of arrest warrant, what will you do? छोड़ देंगे, काम ही नहीं करेंगे. ऐसा ख्याल तो आना स्वाभाविक है, मेरा तो आया था. क्या करोगे? What will you do once you receive this? अरे हमारे मुख क्यों देखते हो? बोलो. What will you do? You will inform the court, okay sir I am coming. जब भी होगा आप जाओगे, जाके एक एप्लीकेशन लिखोगे कि सर इस दिन में आया नहीं पाया for the reason I was not willfully disobeying your orders, but I had reasons for not coming. मेरा रीजन था, मुझको मिला ही नहीं, मैं कहाँ से जाऊंगा? ठीक है. After that a penalty होता है. This is not free, penalty होता है 200 rupees. The police gave the money, but if you have to give, then you have to give. মেরে আমার জন্য পুলিশ দিয়ে দিয়েছিল, স্যারেরা নিজের পকেট থেকে পে করেছিলেন. So every one of us had arrest warrant. Sir had multiple. So this is part and parcel. So this is judge. লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম, মনে আছে? So this is judge, public prosecutor, defense, accused, special witness and transponder, the one who writes. ठीक है ना? टाइम करते हैं. Okay, so time is over. So with this we have covered legal year. After this 4th January তে ক্লাস হবে, স্যার নেবেন. সো ক্লাসে আসবে 4th January তে ক্লাস হবে on identification. ঠিক আছে? Identification will be very important. Why identification is important? এরপরে তো কোনো ক্লাস নেই. Why identification is important? What are the things you think will be identified? Male है कि? Sex, age and class तो করছো, pelvis class করেছো তো সবাই? হ্যাঁ. So sex, age, race, right? So these things are how you are identified. Also certain important things by anatomical location of certain things. আস্তে আস্তে সব ক্লাসে পড়বে. Okay, come to class. Next topic will be identification.